اہل دل نے بڑی پیاری گل کی، سلسان مرحوم یاد آئے، سدیانہ بنگلہ دے اندر ستا اللہ دا ولی یاد آیا، آندا کاف کو ندیاں منزلاں اج پہلیاں سی، جدوں میرے محمد دی ہوئی ہوئی سی، لکھ دتا ختم رسالتاں دا، مٹی آدم دی اجے ہوئی ہوئی سی۔ ایک بار پھر کہہ سبحان اللہ، محلہ دوسرا آیا ہے بڑی وکیل والا کو سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے میرے پیغمبر دے تذکرے فرمائے، توجہ کرنا ذرا اس حدیث پاک میں ترجمہ سمسام مرحوم فرماتے نے، لکھ دتا ختم رسالتاں دا، مٹی آدم دی اجے کوئی ہوئی سی۔ اور بڑا کمال جملہ تیرے سینے ٹھنڈ پاواں، ذرا ادھر توجہ کرے، تیرے بلاں تے ٹھنڈ پاواں۔ فرماتے نبی پاک دی عظمت بارے محبت دے کل اشارہ کرتے پے نے، نبی پاک دی عظمت دے اندر محبت دیاں باتاں کرتے پے نے۔ آیا سارے جہان دا چند بن کے، آیا سارے جہان دا چند بن کے، وچ پیبل دی پیش کوئی ہوئی سی۔ اور کمال گل توجہ کرنا، ذرا میری آس سننا، میری امید سننا، ذرا لوگ مینوں تانا دے دے مندا بولتے نے، یہاں کوئی 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 نہیں، نہ کوئی ٹھکانا کوئی نہیں، یہاں دا والی وارث کوئی نہیں۔ سنو میرا والی وارث کون ہے؟ کسے ہور نوں ہور دی چاہ ہوسی، سانو چاہ اس بدرے منیر دی، جدے نام دیاں قسماں رب کھاوے، جدے انگلی چننوں چیر دیے۔ ہارے کو جدا رب کرے میٹھے، میرا مرشد میرا رب میرا رحم اج دی مینوں آس ہے۔ ہارے کو جدا لب کرے میٹھے، تے تم جگ وچ جدی تاثیر دیے۔ سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ، ذوق محبت نام آواز بلند درود پاک پڑھو، جناب محمد نبی پاک علیہ السلام میں پیار کرنا، توجہ کرنا ذرا۔ اللہ پاک نے میرے پیغمبر دی عظمت دے تذکرے فرمائے، مقام دے شان دے میرے رب نے تذکرے فرمائے۔ آؤ نبی پاک علیہ السلام نے پیار کرنا، توجہ کرنا ذرا۔ میں نبی پاک دی عظمت کے اندر محبت دی گل کرنا چاہنا۔ تورات ملی موسیٰ کو، انجیل ملی عیسیٰ کو، تورات ملی موسیٰ کو، انجیل ملی عیسیٰ کو، قرآن میرے اللہ نے محمد کو عطایا ہے۔ نبی پاک نے قرآن ذرا مل کے پڑھ لیے ذرا۔ قرآن میرے اللہ نے محمد کو عطایا ہے، گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے۔ آج ربیع الاول دا پیغام، ربیع الاول آ گیا، نبی پاک دی آمد دا مہینہ جے، گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے۔ عبداللہ کا بیٹا ہے، آمینہ کا جایا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، آمینہ کا جایا ہے۔ گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے۔ اور ساڈا کیتا ایمان سنو ذرا، انبیاء سب نرالے ہیں، بڑے نصیب والے ہیں۔ عیسائیو تسی نبی پاک دی توہین کر دیو، ساڈا کیتا سنو، اسی موسیٰ پیغمبر دا احترام کرنے، عیسیٰ نبی دی قدر کرنے، ساڈا
कीता ईमान है अंबिया सब निराले हैं बड़े नसीब वाले हैं मदनी को मेरे अल्लाह ने मदनी को मेरे अल्लाह ने फलकों पे बुलाया है मदनी को मेरे अल्लाह ने फलकों पे बुलाया है गुलशन रिसालत में फूल ऐसा आया है अब्दुल्ला का बेटा है आमीना का जाया है और किरदार मेरे कमली वाले दा मेरी सरकार दा किरदार किए गालियां दिन रात जिसने दी किना सुबह शाम किया गालियां दिन रात जिसने दी किना सुबह शाम किया उसे भी मेरे आका ने उसे भी मेरे आका ने सीने से लगाया है गुलशन रिसालत में फूल ऐसा आया है अब्दुल्ला का बेटा है आमीना का जाया है आज मेरे पैगंबर दुनिया ते आए नहीं मेरा रब फरमा रहे हैं अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूल नबिय्यल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील और नबी पाक ने सामने परवाने सुनो जरा आज मेरे पैगंबर दुनिया ते आए नहीं सलमान फारसी कहंदा है साईं गायब कहंदा है ओदियां पंज निशानियां ने मैं फौत हो जावां ते पहली गल मक्के पैगंबर आएगा मैं फौत हो जावां मैनू दफना के ते मक्के चला जाए मक्के पहुंच अल्लाह तुहानू भी लै आमीन ला दिंदे बोलदे यार आमीन फिर ढिला बोलदे आमीन अल्लाह तुहानू लै जाए नबी पाक ने इस्लाम दे परवाने तवज्जो करना जरा मेरा ते दिल करदा पे अगर तुहाडा नहीं करदा तुहाडी मर्जी है असां जाना है खाना काबा दे कोल असां जाना है खाना काबा दे कोल जेड़े पढ़दे ने हाजी मिठड़े ने बोल असां जाना है खाना काबा दे कोल काबा नजर जद आवे अल्लाह माफ फरमावे काबा नजर जद आवे अल्लाह माफ फरमावे माफ कर दे मालिका माफ कर दे मालिका तेरे फजल अनमोल असां जाना है खाना काबा दे कोल उथे जांदे ने सवाली मोड़े किसे नू न खाली काबा दी कसम जाके वेख ले उथे जांदे ने सवाली मोड़े किसे नू न खाली ओदे फजल अनमोले ओदी जात निराली असां भरना है आसां उम्मीदां दा डोले असां जाना है खाना काबा दे कोल जेड़े पढ़दे ने हाजी मिठड़े जे बोले असां जाना है खाना काबा दे कोल नबी पाक इस्लाम नाल प्यार करन वालों सलमान फारसी कहंदा मैं आसां लाई बेटा कदों मक्के जावां कदों ये वाकया तुहानू फिर शाम में टाइम मुक चलिया कहते ने मैं उत्थे ना इस आस से बैठा सा ते काफिला आया मैं बकरियां रखनियां सन वो काफिले वाले मैं क्या अब मेरी बकरियां ले लो मैंने मक्के लाए उन्होंने मेरे को बकरियां लै दियां मैं नाल लै ते रस्ते च ना मदीने दे करीब ना मैनू ना वेख दिता प्यास लाई बेटा मुहम्मद करीम आएगा क्योंकि तौरात दस दिए इंजील दस दिए आखिरी पैगंबर आएगा नबी पाक सलाम दी आमद दा मंज़र सलमान फारसी है आंदरे वक्त गुजरे को भी वेला आया सरकार मक्के पाक आप दा ज़ुहूर हो गया
گیا پیانا کچھ وقت گزریا سرکار ہجرت کر کے مدینے آئے مدینے کا پرانا نام یسرب یسرب کے اندر رولا پہ گیا محمد آ گیا ہے فرمان فارسی کی دا میں کہ گل بن گئی میں چھتی نہ کھجور تو اتریا جو کہ اتاریا سا تے میں مالک کو کیا یسرب رولا پڑا انہیں میں تھپڑ مارے گیا جاؤ نس غلامہ دا کام کی سوال کرنا اور اسلام میں جنہیں غلام کی عزت دسی قدر دسی توقیر دسی آج سانو گلا سمجھان دے انسانیت دے درس دیندے ہو اسلام نے تے کائنات اندر سب کو انوکھا نرالا پیارا محبت والا دین اللہ نے دین اسلام دیتا ہے آنے میں کہہ روڈا چڑھ گیا رات پہ گئی میں کھجورا لیا میں سرکار کو پہنچ گیا نبی پاک اسلام صحابہ دی محفل کے اندر تشریف فرمانے ایک اور سبحان اللہ ٹلی ٹلی کہیں تو ایمان نہ کہہ دیں نبی پاک اسلام تشریف فرمانے سلمان فارسی کہتا ہے میں پہنچ گیا میں جا کے سلام عرض کیتا پہلی نشانی مکے پیدا ہوئے میرے پیغمبر دوسری نشانی ہجرت کر کے آئے میں کھجورا کڑیاں میں کیا سونے آؤ آپ تحفہ آ صدقے دا مالک قبول کر لو میرے کریم آقا فرماتے میرا رؤوف الرحیم پیغمبر اعلیٰ تحرفہ پیغمبر سونا سنکڑا پیغمبر جمال بے مثال کمال میرے پیغمبر دا حسن ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کریم نے آن والے اللہ کریم نے میری آل تے صدقہ حرام کر دیتا ہے نہ محمد کریم صدقہ کھانا نہ میری آل کھان دیے اللہ کریم نے صدقہ حرام کر دیتا ہے میرے نبی علیہ السلام مسلمان کے اندر سونے آپ کھجوراں تحفہ ایک قبول کر لو آپ فرماتے ہیں میں تحفہ قبول کرنا میرے پیغمبر کھجوراں پکڑ لیاں آپ بھی کھا لیاں صحابانوں کھلا دیتیاں سلمان فارسی پر اندر 4 نشانیاں پوریاں ہو گیا میں واپس آ 4 گلاں ایک کتھے لکھیاں نے بول دے نہیں ذرا یجدونہو مکتوباً لکھیا پہ تورات اندر میرے پیغمبر دے تذکرے آنا میں اگلے دن پھر جدو واپس آیا اور میں تکڑا چاہنا ہوا کہ مورے نبوت کے میں ویکھاں کہ میں زیادتہ کر مورے نبوت دیا نبی پاک اسلام دے غلام مفاد پا گیا میرے نبی قبر تے گئے آپ لات دیلان دے پہنے سلمان کے میں صحابہ نوہ ڈانڈا تاندہ کے ہو گیا میں جدیاں چوک کے وندہ پیا میرے نبی سمجھ کے پرانا کچھ ویکھنا چاہتا ہے میرے پیغمبر نے انج کر کے کپڑا ہٹایا سلمان فارسی کہندا تلو ہو میرے پیغمبر دے کندھا مبارک تے مہر نبوت چمک دی پئی ہے مہر نبوت چمکا مار دی پئی ہے میرے دل دے اندر ایمان آ گیا ہے نبی پاک مردہ کر دے سونیا ہن کلمہ پڑھا لو مرید بنا لو سونے ہن خادم بنا لو نوکر بنا لو صحابہ دی لسٹ اندر شامل فرما لو نبی پاک اسلام فرماتے ہیں کون ہے تیرا تعارف کیے آندا سونے آئی تھے نہ پوچھو ذرا مسجد نبوی کی بیعت کی گلاں کرنے آؤ میرے پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر صحابہ کے مجمع کے اندر سلمان اپنی پوری کہانی داستان اپنا قصہ سناندا پیا ہے سلمان سنائی جاندا ہے محمد پاک روئی جاندا ہے نبی پاک آنسو بھائی جاندے نے اور میرے پیغمبر فرمایا لو کان الدین علی السریا اگر میرا دین سریا سے تارے تے ہوندا نا میرا صحابی اور تو جا کے بھی حاصل کر لیندا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل اسلام دے تذکرے تورات و انجیل دے اندر آؤ پھر میں محبت دی گل کراں پیار دی گل کراں سونا آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون رلے او دے نال سرکار پاک کی نعت پڑھتا میں مل جل کے پڑھ لیے چونکہ جہاں تذکرے رسول ہوتا ہے وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے سونا آمینہ دلال
जमाल बड़ा साहिब जमाल कौन रले ओदे नाल। नबी पाक इस्लाम दे परवाने तो जो करना जनाब ओदे हुस्नो जमाल ते ओदा हुस्नो जमाल बेमिसल बेमिसाल कौन रले ओदे नाल। ओदा हुस्नो जमाल बेमिसल बेमिसाल कौन रले ओदे नाल। उस दे जमाल वांगू किसे दा जमाल नहीं, उस दे जमाल वांगू किसे दा जमाल नहीं, उस दे मिसाल दी कोई मिलदी मिसाल नहीं। खुदा पाक दी रमजान प्रोड़ चढ़ पूरा इलाका जान दे अंदर चला जाओ, उस बेमिसाल दी मिलदी मिसाल नहीं। होती उंगली ते होटे होया चन टोटे टोटे